आता आम्ही आंबा पळयला ते भाशेन चड दूख दिसले आमकां की ते दोग जाण भुरगे ऑन द स्पॉटींग मेले. आमी येताले वेर्नासून आमगेलो मागीर ते कांसावले वचपाक वयतालो आनी आतां पळयला ते भाशेन कितें आमी पळयलो हो रोड हो पयलो रोड कितें आसलो न्यू हॉट मिक्स केला. हेच्या पयलो सगळ्या वादान फुटलो आसलो आनी कितें आसलो लोकांचे हें येयल्ले रिक्वेस्ट म्हाका पासून कितले फोन येताले की अरे MLA सांग हो मातशें रोड कोर. सरपंच पंचायत सांगतालो VLM सांगतालो इवन पुलीस सांगताले की ह्या वादान सगळे दोनी सायडी फुटलो आहा लोकांक एक्सिडेंट जातले. आतां रोड केला बरो रोड केला पूण लोकांक न्हू आपल्यागे प्रिकॉशन घेवपाक जाय. लोकांक चोवपाक जाय बाबा आमी कितू फास्ट वयताय. सी एक्सिडेंट जाल्यार आमी दुसऱ्या रोडा ब्लेम करूंक जायना. रोड इज आहा आपल्यागेलो आपल्यागे कॅपेसिटीचे तूं कितलो तूं वयता फास्ट वयता ते जण एकल्यान चिंतपाक जाय. सो हिंग ब्लेम गेम करून कांय फायदो ना. सो पयले सद्या आतां ते सांगताय ते भाशेन ते भुरगे फास्ट आसले ड्रायव्हर आपल्यागे सायडी आहा हाडून तेणी तेजे मारल्या. सो आतां मिस्टेक कोणाची ते आयडेंटिफाय करतले पुलीस पूण रोडाचेर कांय उलोवपाक शकना. आतां कितें थोडे जाण म्हणटाले हिंगा हो रोड तार हॉट मिक्स केला देखून फास्ट वयताय. अरे फास्ट हॉट मिक्स केला जाल्यार फास्ट वचपाक सांगिलां तुका कंट्रोल ना. तुका कितें सांगता ते म्हणटा ते तेंगे हेल्मेटूय नासले ते दोग जाण भुरग्यांक गेले. सो हेका लागून न्हू आमी पयलीं चिंतपाक जाय बाबा आमी रोडाचेर वयताय कितू हेजे वयताय आनी आतां कितें जालां हो शॉर्टकट जाता. सो फ्रॉम वेर्ना सो ह्या वदान गेलो जाल्यार तूं कितलो फास्ट पावता. एअरपोर्टा गाडयो आमी चोयल्याय आतां पूण तेणी तरी कितें स्टेप घेवपाक जाय. ओर सेकंड थिंग इज हेणी तुगेलो PWDन खूंय तरी स्पीड ब्रेकर घालपाक जाताय तें चोवपाक जाय. कित्याक ते बेश्टे घाल म्हळ्यार घालनाय ते तेंगे हें चोयताय फिजिबिलिटी चोयताय स्पीड ब्रेकर घालपाक जाता. सो तेजेर सो आमकां खूब दूख दिसलें दोगांय भुरगे आज संवसारान नाय जाले. एक्सिडेंट म्हाका एक्सिडेंट रजिस्टर केला करपाक लागला. ड्रायव्हर ही गाडी सर न्हू ते दितयतात सामके पळय आतां आमी सद्या आमी कांसावली जे विलेज जे कुयेली आदोणे म्हणटा थंयसर आसा आनी हांगासर आमी पयला आतांच हांगासर म्हाका कोणें तरी कॉल केले हांव ताबडतोब हांगासर येयलो पूण ती दोग जाण हांगासर एक्सपायर्ड जाले अशें म्हणून आतां म्हाका इन्फॉर्मेशन मेवलां. आनी हो एक्सिडेंट जाला हांगासर आदोणे कुयेली हांगासर आमी जायते फावटी म्हाका आमचे जे गांवचे भाव तशेंच भायले दुसरे आमचे जावं मारगांवचे जावं वास्कोचे जायते भाव म्हाका सांगताले हांगासर हो रस्तो भरपूर पिड्यार जाल्लो कितें एक्सिडेंट जावपाक चान्सीस आसा ताका लागून हो टार करून दी म्हणून सांगतालो. आनी हालींच आमी हो टार केल्लो आनी हो टार करून म्हाका दिसता हांगा आमचे आदोळे टू कुयेली रोड देखून हो आमी टार केल्लो आनी सारको पाड जाल्लो. आनी हो म्हाका दिसता हे स्पिडीन कितें आहलें अशें म्हाका दिसता कितें आमकां सांगता ते भाशेन स्पिडीन आहलें अशें आनी ताका लागून हो इन्सिडेंट जावपाक पावला. हांव एक रिक्वेस्ट करता आमच्या जे लोक आमचे सायडीन कुयेली टू आदोळे हयसर वयता ते लोकांक मातशें सांबाळून वयचें कित्याक हो रोड टार केल्लो आसा आनी फास्ट वचप सोदता. हांव हो नॅरो रोड आमचो नॅरो रोड आनी सायडीन दोनूय सायडीन झाडां बी आसा
वयता तेन्ना मातशें केअर घेवन वयचें कित्याक स्पिडीन वयचें न्हू कित्याक हो रोड बरो इतलो हें टायर केला म्हणून फास्ट वचपाक जाता हांव मुगे हात जोडून मागता रिक्वेस्ट करता तुमी हे रोडान चड फास्ट वचनाका आमचे जायते भाव जावं आमचे गव्हर्मेंट सर्वंटीक वास्को वयता ते मार्गां वयता ते देखून हे रोडान वयता आनी म्हाका जायतो प्रपोजल येयलो बाबा जाता बेगीन हो रोड हॉट मिक्स करून ताका लागून हांव हॉट मिक्स केल्लो आनी आतां लोक आतां हें करून इतले फास्ट स्पिडीन वयता हांव मागता रिक्वेस्ट करता तुमी ते इतले स्पिडीन वयचे न्हू म्हणून